kulit, 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 kulit. Kulit, kulit, kulit. Cham cham, ang ganggay, ang cuy 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 cuy. Oten be oten, oten. Oten na. Oten. Oten, oten dako. Naalaga ko guys. Mimiss ko naman to guys pag umaalis na ako. Ito si Gladys. Ito si Aqua. Ayun naman si Alan. Asa na yun si Cheche? Nawala si Cheche. Ito naman si Tomyang. Si Tommy. Yun naman ang mama nila si Titan. Titan! Oh, Titan. Bilangkad mantan. Uy. Sus, nawala si Chiche. Ambot asa si Chiche. Yan. Ayun naman yung yung manok, pangalan ako nito. Si Roland. Agoy, si Roland na lang na. Roland, hello. Si Roland. Palibot guys dito sa bahay. Yan. Mainit. Ma! Yan guys. May santol guys, santol. Layos balay. Mangga. Kwarto ni Nono. Kwarto na ako dito guys. Yan, apartment. Magsantol. Sa likod. Ayan. Mga akla. Si akla. Si angkla-angkla. Si angkla-angkla. Ayan, si Bugoy. Si Bugoy. Aba, nandito na ra. Allah. Wala. Dumating na usa. Asa ka, musulod na pug ka? Dili pwede. Hugaw imong tiil. Ikaw ha? Kapoy na sad kag ngak-ngak ha? Oh, dumating na naman yung isang sipat. Sipat. Buti marunong mag-uwi ba? Ha? Yan o, papa ni mo akla o. Akla, liwat kasi mo ha. Tome. Asa po kagikan Tome? Uy, asa kagikan ba? Kagikan. Tumyang.
Dili, pwede mo sulod. Dili, 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 dili. Bawal. Yan guys, buhay niya guys. Okay guys, dito lang muna. Thank you for watching. Bye-bye.